बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 25 मई 2022 आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने कॉल दी थी इस्लामाबाद में धरने के लिए, और उसके बाद पंजाब पुलिस ने और इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी रिट कायम की। किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, औरत है, मर्द है, बच्चा है, उन्होंने सबको रगड़ दिया, और उसके पीछे स्टेट की ताकत थी। और उन्होंने अपनी रिट कायम की, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। और फिर आप देखें कि 9 मई के वाकयात के बाद तो पुलिस ने कमाल कर दिया। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उन्होंने तमाम उन दहशतगर्दी, मैं कहूंगा उनकी नजरों में जो है, हालांकि तो वो तो एक एहतजाज कर रहे थे, इस बात को भी छोड़ दें। तो पुलिस ने जी घरों में रेड किए, पुलिस ने औरतों बच्चों को उठा लिया, पुलिस ने पता नहीं क्या कुछ किया, और उससे पुलिस की जहां रिट में इजाफा हुआ, वहां पुलिस की बदनामी जो है उसमें भी इजाफा होता गया, और लोग पुलिस से उससे ज्यादा नफरत करने लगे जो उससे पहले करते थे। अब आप कहेंगे कि मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहा और मैं पुलिस के खिलाफ बात कर रहा हूं। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं पहले कई दफा अर्ज कर चुका हूं कि हमारे जिस वक्त में मैंने पुलिस में जॉब की, या हमारे सीनियर्स होते थे, जुल्फकार चीमा जैसे, हुसैन करार ख्वाजा जैसे, ख्वाजा खालिद फारूक साहब जैसे बहुत अच्छे अफसरान थे, राना मकबूल साहब जैसे, और वो सारे अफसरान जो थे, हालांकि सख्त भी थे, वो भी लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर समझते थे, वो भी इस पे इंप्लीमेंट कराना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस दौर में हुआ। और उसके बाद आईजी साहब के काम जहां बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी हमेशा तारीफ भी करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ आईजी साहब ने जो खुली छूट दी पुलिस को, उससे ये बदनामी का बहस मैं समझता हूं बनी। पुलिस की खौफ और दहशत इतनी हो गई, आप यकीन जाने कि मैं जिससे भी बात करता था वो कहते थे जी हम तो वोट डालने नहीं जाएंगे, पुलिस हमें पकड़ लेगी, खासतौर पे जो पीटीआई के वर्कर्स थे, क्योंकि पूरी दुनिया को पता चल रहा था कि सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स पे ही रेड किया जा रहा है और किसी पे नहीं किया जा रहा। और वो लोग जो पीटीआई छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, वो सब भी क्लियर हो गए, उनकी सारी करप्शन धुल गई। आप देख लें कि बहुत से ऐसे लोग, अब बुजदार साहब जिनकी वजह बनी, जो इमरान खान के जवाल का बायस बने, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, वो भी मजे में है। आप देख लें, इसके अलावा बहुत से लीडर्स जिनका मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो वो आराम कर रहे हैं और उनको कोई कुछ नहीं कह रहा, पुलिस उनके दर की गुलाम है। आप ये देखें, और इसी का एक तसलसल जो है मैं आपसे अब अर्ज कर रहा हूं। जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे थे तो सियालकोट का एक इलाका है जी, एक पोलिंग स्टेशन है, वहां फिरदौस आशिक अवान साहबा, जो किसी जमाने में पहले पीपल्स पार्टी में रही, वो काफ लीग में रही, और उसके बाद वो पीटीआई में आ गई और पीटीआई का हिस्सा बनी रही, और फिर उसके बाद जब उन्होंने पीटीआई छोड़ के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की तो वो धुल गई, वो साफ हो गई। नाजरीन, 8 तारीख को उन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया, और वो ये था कि पोलिंग पे जब वो तशरीफ ले गई तो सामने एक पुलिस का एएसआई जो खड़ा था, उससे उनकी तल्ख कलामी हुई। उसकी जरूरत ही नहीं बेचारा, तल्ख कलामी उसने क्या करनी है, तो उसके मुंह पे उन्होंने थप्पड़ दे मारा। नाजरीन, उस थप्पड़ की गूंज इसलिए नहीं सुनी गई कि इलेक्शन हो रहा था, और उस रात को आपको पता है कि जिस तरह इलेक्शन के रिजल्ट चेंज किए जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, पुलिस मसरूफ थी, अफसरान सारे मसरूफ थे, और वो अपने अपने कामों में मगन थे, जो उनको हुक्म दिया गया था वो कर रहे थे, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं हुई। अच्छा नाजरीन, उस थप्पड़ की एक वीडियो क्लिप बन गया, और जिसकी वजह से अब सूड़ी पड़ गई कि जी वीडियो क्लिप आपको पता है सोशल मीडिया पे आता है, तो ये अफसरान सारे फिर जवाबदेह हो जाते हैं, सोशल मीडिया को भी और अपने सीनियर्स को भी। अब इस थप्पड़ की एक एफआईआर दर्ज कर दी गई, और ये एफआईआर 316/24 है, थाना सदर सियालकोट में ये दर्ज हुई, और जो जराइम लगाया गया नाजरीन वो 353, 186, 506, 147 और 149। अब इन दफात के तहत उन पे मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं, आपको याद होगा कि जब पिछले दिनों एक एसपी साहब जो हैं, उनको एक हमारे बार के मोअज़्ज़िज़ रुकन हैं राना साहब, राना इंतजार, उन्होंने
شاید کچھ تلخ کلامی ہوئی ان کے ساتھ، تو ان کے خلاف 780 کا مقدمہ درج ہو گیا تھا۔ آپ نے کسی پولیس والے کی وردی کو ہاتھ لگایا تو 780 کا مقدمہ درج ہو جاتا ہے آج کل۔ لیکن آپ یہ دیکھیں، کیونکہ فردوس عاشق امان صاحبہ استحکام پاکستان پارٹی کی رکن ہیں اور سرگرم رکن ہیں، اور بڑی دبنگ قسم کی خاتون ہے۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی ایک سیاستدان جو تھے پیپلز پارٹی کے، ان کو تھپڑ مار دیا تھا۔ پھر کشمالہ طارق کے بارے میں انہوں نے جو القاب اختیار کیے تھے، جو ان کی شان میں انہوں نے کہے تھے کشمالہ طارق کو، وہ بھی سب کو پتا ہے کہ ان کی زبان کیسی ہے۔ لیکن جو ہمارے ڈی پی او سیالکوٹ ہیں، وہ بہت اچھے افسر ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے بڑی کاروائیاں کی۔ انہوں نے ریانہ ڈار اور جو ڈار صاحب ہیں ان کے گھر میں کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کے پولیس گئی پہلے ان کے گھر تشدد کرتی رہی، پھر ان کا گریبان پھاڑ دیا، جس کی بعد میں کہا گیا کہ کچھ نہیں کیا گیا۔ پولیس یہ دیکھیں ناظرین، جمشید دشتی کے گھر چلی گئی، وہاں جا کے اس کی بیوی کو ننگا کر دیا۔ تو کیونکہ وہ لوگ تو بیچارے آج کل کمزور ہیں، اس لیے پولیس بڑے آرام سے ان کو رگڑ رہی ہے اور کوئی بول نہیں رہا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں فردوس عاشق امان صاحبہ کو اگر گرفتار نہ کیا گیا تو میرے خیال میں یہ جو تھپڑ لگا ہے، یہ اس اے ایس آئی کے منہ پہ نہیں لگا، یہ تھپڑ ڈی پی او سیالکوٹ کے منہ پہ لگا ہے، یہ تھپڑ تمام پولیس والے جو سینئرز ہیں ان کے منہ پر لگا ہے، یہ پولیس پوری پنجاب پولیس کے منہ پہ تھپڑ لگا ہے، بلکہ پورے پاکستان پولیس کے منہ پہ تھپڑ لگا ہے۔ اگر اس خاتون کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو میرے خیال میں ہم سب کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور خاص طور پہ حاجی صاحب، میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس نے تھپڑ مارا اور آپ کی اتنی جرت نہیں کہ اس کے گھر جا کے کوئی ریڈ کر لے، اور یہی کوئی عام آدمی ہوتا، یہ پی ٹی آئی کی اگر ممبر ہوتی تو اب تک آپ نے ان کی ایسی کی تیسی کر دی ہوتی۔ تو یہ جو دو قانون آپ نے بنا دیے، اسی لیے میں بات کرتا ہوں، آپ نے دو قانون بنا دیے، ایک غریب کے لیے ایک امیر کے لیے۔ اگر یہی سارے قوانین اب ان پہ بھی لاگو ہوں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے جو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ کیا وہ بہت اچھا کیا۔ لیکن اگر آپ اس عورت کو گرفتار نہیں کرتے تو میں یہ سمجھوں گا، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کی پوسٹنگ سیاسی ہے اور آپ سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بن رہے ہیں، تو اسی طرح یہ میرے دل میں بات نہیں نکلے گی اگر آپ نے فردوس عاشق اخوان کو کل تک گرفتار نہ کیا۔ بہت بہت شکریہ۔